ବାହାର ଅତି ସରସ ଭିତର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ପୂତିଗନ୍ଧ ନର୍କେ ପୁରୀ ଅଛି ତୋର ହୃଦ। ବାହାର ଅତି ସରସ, ଦେଖ ଆମର ଚମଡ଼ାଟି ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି ଶରୀରକୁ, ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ହାଡ଼ ନାଡ଼ ରକ୍ତ ମାଂସ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ପୂରିକିରି ରହିଛି। ମାତ୍ର ଆମ ହୃଦୟଟି ହେଉଛି ପୂତିଗନ୍ଧ ନର୍କ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଅତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରିଆ ହୁଏ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ ହୁଏ, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତା'ର ଯଦି ଗୁଣ ଯଦି ଖରାପ ଥାଏ, ତା'ର ଯଦି ହୃଦୟରେ ଯଦି କୁପ୍ରକୃତି ଭରି ରହିଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ତା'ର ନର୍କ ଗତି, ତା'ର ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଗତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପୂତିଗନ୍ଧ ନର୍କେ ପୁରୀ ଅଛି ତୋର ହୃଦ। ତୋର ହୃଦଟା ଗୋଟେ ନର୍କରେ ପୂରିକିରି ରହିଛି। ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ଆମର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କପଟତା, ମିଥ୍ୟା ଭାଷଣ, କୁଟିଳତା, ଅସତ୍ୟ ଚିନ୍ତା, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ପୂରିକିରି ରହିଛି। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଦମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଆମେ କହୁଛୁ ହଁ ହଁ ମୁଁ ବଡ଼ ଧନଶାଳୀ, ମୁଁ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ବଂଶୀ। କାହିଁକିନା ଗୀତାରେ ଦେଖ, ଆଢ୍ୟୋଭିଜନବାନସ୍ମି କୌନ ଅସ୍ତି ସଦୃଶୋ ମୟା ଦକ୍ଷେ ଯାସ୍ୟାମି ମୋଦିଷ୍ୟ ଇତ ଜ୍ଞାନ ବିମୋହିତାଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଧନଶାଳୀ ଉଚ୍ଚ ବଂଶ ମୁଁ କେହୁ ନାହିଁ ମୋ ମତ, ଯଜ୍ଞ ଦାନ ସୁଖ କରିବି ଭାଳେ ଅଜ୍ଞାନ ଚିତ। ହୃଦୟରେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ହୃଦୟରେ ଯଦି ଅଜ୍ଞାନ ପୂରିକି ରହିଛି, ସେ ଦମ୍ଭ ଆଉ ଅହଙ୍କାର ବଳରେ ସେ କୁହେ କ'ଣ ନା ମୋର ମୁଁ ନିଜେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦେହଟାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ କେବେ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସ୍ୱଦେହରେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଏ ଦେହକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଦମ୍ଭ କରୁଛ, ଏତେ ଦମ୍ଭ କାହିଁକି, ଏତେ ଗର୍ବ କାହିଁକି? ଏ ଦେହଟା ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମ ମଶାଣିକି ଚାଲିଯିବ ନା। ତେଣୁ ଏ ଦେହ ଉପରେ ଏତେ ଦମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଛତ୍ରା ବାବା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। କ'ଣ କହନ୍ତି ନା, ଘୁରେ ମଥା ହୋ ଭାବି ଯଥା ଅଯଥା, ଘୋରେ ମଥା ହୋ। ଆରେ ଦେହଟା ତ ହାଡ଼ ନାଡ଼ ରକ୍ତ ମାଂସ, ତା ଭିତରୁ କିଏ କହୁଛି କଥା, ଘୋରେ ମଥା ହୋ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ବାବା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। କ'ଣ କହନ୍ତି, ମାଟି ଦେହଟାକୁ ପୂଜୁଛୁ ଏତେ ଯତ୍ନ କରି, ଖୁଞ୍ଚଣା କାଠିରେ ଶ୍ମଶାନେ କହ କରେ କିପରି। ତେଣୁ ଏ ଦେହଟି କେବଳ ମଶାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ମଶାଣିରୁ ଆଉ ଅଧିକ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ମଶାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ଯେଉଁ ଦେହଟା, ତାକୁ ଧରିକି ଏତେ ଦମ୍ଭ କାହିଁକି କରୁଛୁ? ଏଇ ସ୍ୱଦେହରେ କେବଳ ଦେହଟା ଆମର ମଶାଣିକି ଯିବ, ମଶାଣି ଉପରକୁ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱଦେହେ ଚଳିବୁ ସ୍ୱର୍ଗ, ଏ ତ ଅସମ୍ଭବ, କେବେ ହେଲେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କେବଳ ଆତ୍ମା ଯିବ, ଶରୀରଟା କେବଳ ମଶାଣି ପାଖରେ ପଡ଼ିକିରି ରହିବ। ଆଉ କ'ଣ ନା, ତାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଦୟାନନ୍ଦ ପରମଦେବ କହନ୍ତି। କ'ଣ କହନ୍ତି, ଅଜର ଅମର ହେବୁ ନାମାମୃତେ ରସି, ଯେଉଁ ପଦ ଧ୍ୟାଉଛନ୍ତି ସଦା କାଛି ବାସି, ପଛ ସେ ପଦେ ଶରଣ, ଲୋଭ ମୋହ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଉ କାରଣ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ କିନ୍ତୁ ଅଜର ଆଉ ଅମର ହେବୁ, ଅଜନ୍ମା ହେବୁ ଏବଂ ଅମର ହେବୁ। କେମିତି ହେବୁ ନା, ଯେଉଁ ନାମ ଆମର କାଶୀବାସୀ, ଆମର କଥା ଅଛି ଭାରତର କାଶୀରେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଖ୍ୟାତ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ପଣ୍ଡିତମାନେ ଯେଉଁ ପଦକୁ ଧ୍ୟାନ କରିକିରି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକକୁ ଜିଣି ଅମର ଭୁବନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ନାମାମୃତକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ତୁ ସେଇ ନାମରେ ଶରଣ ପଶିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ତୋର ଲୋଭ ମୋହ ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେ କୁପ୍ରକୃତି ରହିଛି ସେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇକିରି ସବୁ ଅକାରଣ ହେଇଯାଏ, ସେ ତୁ ସୁପ୍ରକୃତି ତୋ ହୃଦୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ
आउ गोटे कथा से मत गोटे सर्वसाधारण कथा कहते कौन कहते ना मानव गोटे जाति धर्म एक थिले मतांतर हुंता के होई जगतरे होई थांतु भाई भाई हिंदू मुसलमान ख्रिस्टियान कहीं पाई जदि मानव होची गोटे जाति आमे जदि समस्ते मनीष जाति बोली के आमे भाबिबा आमे जदि समस्ते गोटे मानव जाति बोली भाबिबा आउ कौन तेणु आम भितर गोटे प्रीति जागृत हो आमे भाबिबा आमे होचु समस्ते भाई भाई जदि समस्ते भाई भाई ताले ये कहूँ मु हिंदू से कहूँ मु मुसलमान से कहूँ मु ख्रिस्टियान ये द्वंद्व के भेले आउ रहता नहीं आउ हिंदू मुसलमान ख्रिस्टियान ये सब हूँ मानवकृत जाति एगुड़िक किंतु ईश्वरकृत जाति हूँ मनुष्य ईश्वर केवल दुईटी जाति सृष्टि करछन्ति गोटे पुरुष गोटे स्त्री बा गोटे मंदिर गोटे प्राणी यदि यही चिंताधारा आम भितर रही था आम भितर सर्वसर्म भावना आसंता आमे समस्ते भाई भाई होई थांते भाई भाई हेई आमे आमर संसार रे अति आनंद रे जीवन यापन करिथांती ये हूँ श्री श्री दयानिधि परमहंसदेवଙ୍କର एक सर्वसम्मत मत आउ कौन सी कहते कौन ईश्वर अटंती एक नुहे अन्य अन्य विभिन्न मतवाद रे पृथ्वी उछन लागे कीटणा ओटरा धर्म नाबे बसी सरबे तरी जीवा परे से कहते जे श्री श्री दयानिधि परमहंसदेव कहते ईश्वर जदि एक आमर स्वर ब्रह्म जदि गोटे समस्त देहर जदि गोटे सत्ता पूरिक रही विश्व ब्रह्मांड रे ताले आउ आम भितर भिन्नता कहीं आमे कहीं भिन्न भिन्न कहूँ हिंदू कहीं कहूँ जे मोर नारायण ईश्वर जगन्नाथ मुसलमान कहीं कहूँ मोर आल्ला ख्रिस्टान कहीं कहूँ मोर ख्रीष्ट तेणु ख्रीष्ट आल्ला जगन्नाथ ये समस्तंकर मूल तत्व देखापी गले गोटे गोटे ब्रह्मसत्तारू ये सब भिन्न भिन्न मूर्ति से खेरी से भिन्न भिन्न मतरे से सब मत पोषण करी से निज निज प्रतिष्ठा जाहिर कर मात्र अंतर्निहित तत्व हिसाब से देखापी गले सी हूँ ईश्वर हूँ एक ब्रह्म हूँ एक तेणु ये आम कर आम टणा ओटरा लगी सी कहूँ मु गोटे जाति सी कहूँ मो धर्म बड़ सी कहूँ मो धर्म बड़ ये जो टणा उठा लगी आपको कहते बाल्य भाव पिलालिया भाव पिला माने तांकर छोट मुंडरे ये चिंता करती तेणु आमे माने छोट मुंडरे एक कथा चिंता करते जदि आमर मस्तिष्क उन्नत हम आम जो उन्नत मस्तिष्क बुझा ताहले आमे जानीपर जे प्रकृत ईश्वर होचंते गोटे यार गोटे छोट उदाहरण मुझे दूसरी शुण कौन ना गोटे शीत दिन से शीत दिन रे बुढ़ा बापा खाई पी सारी मध्याह्न से तांकर सप खंडे पकई खरारे शोचती तांकर दुईटी नाती नाती दी जण जाई पहुँची गले पहुँच जाकि दी जण नाती गोड़ मोड़ापी आरंभ करदे गोड़ मोड़ मोड़ खुंपरा खुंपुरी हेले तांको भितर मध्य झगड़ा है तेणु बुढ़ा बापा बांटी देले ए गोड़टी तोर से गोड़टी तार तेणु सी तांकर नीरव गोड़ मोड़िया को आरंभ कले किंतु किछि समय पर बाँ गोड़ को गोटे जंदा कामुड़ी देला बुढ़ा बापा को निंद आसी जाइछि बुढ़ा बापा को निद आसी जाइछि छाई निद लगी जाइछि सी कौन कले ना डाण गोड़े बाँ गोड़र जंदा ताको सी कौन कले ना दली देले जेतले दली देले डाण बाँ गोड़ को जो नाती मोड़ुला सी कौन कला ना गोटे मुगुर पड़ता आनी डाण गोड़ को कसिक देला कसिक बाहर बुढ़ा बापा कहला अरे मरीगली ना मोर सला अरे मरीगली ना मोर सला अरे कहीं तू मत मुई डाण गोड़ को पिटिलु कहीं ना कौन तुम पा कहल बाँ गोटा मोर डाण गोटा तार तेणु मो बाँ गोड़ को तार डाण गोटा माइला कहीं तुम देनी कसिक बाहर आओ ये हूँ बालुत बुद्धि पिला बुझीपारा ना जे गोटे बुढ़ा बापर दीटा गोड़ जो गोड़ को आम आघात दबा से बुढ़ा बापा को ही केवल कष्ट हम तेणु
ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ବାଳୁତ ଭାବ ଅଛି। ଆମେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଧର୍ମ ବଡ଼ ତା ଧର୍ମ ନିକୃଷ୍ଟ, ତାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଆକୁ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା, ଯାହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ସେ ଜଣକୁ ହିଁ କେବଳ ବାଧିବ, ସେ ଜଣକୁ ହିଁ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଆନନ୍ଦ ଦେବ, ନିନ୍ଦା କଲେ ବାଧିବ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଆସ ଭାଇ ଭାଇ ହେଇ ସେଇ ସବୁ ଭିନ୍ନତା ଭାବ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଭେଦ ଦୃଷ୍ଟି ସୁଜୁଅଛି ଦୁଃଖର କଳ୍ପନା, ତାର ଅବ୍ୟର୍ଥ ଔଷଧ ଅଦ୍ୱୟ ଭାବନା। ତେଣୁ ଅଦ୍ୱୟ ଭାବନା କର, ସମସ୍ତେ ଏକ ବୋଲିକି ଭାବ, ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମେ ସବୁ ସନ୍ତାନ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କର। ଚିନ୍ତା କରିକି ସୁଖରେ ରୁହ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦୟାନିଧି ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ। ଓମ୍ କ୍ଳିଂ ବନ୍ଦେ ମହାପୁରୁଷ ତେ ଚରଣାର ବିନ୍ଦମ୍।